لیجیے عزیز صاحب آج کی مخبریاں پیش کیجیے. لو جی مخبری بڑی اہم ہے اس لیے ذرا تھوڑا سا کان کھول کے سننا. اچھا 2 گورنر پاکستان کے 2 گورنر اچھا 2 صوبوں کے پاکستان میں ہی ہوئے یار, سری لنکا میں تو نہیں نا یار اب میں حیران بھی نہ ہوا کروں. 2 گورنر صاحبان جو ہیں وہ تبدیلی کے دھانے پہ کھڑے ہیں. جیسے وہ ناک پکڑ کے نہیں ٹوپی لگانے والا کھڑا ہوتا کہ سیٹی کب بجنی ہے, بس سیٹی بجنے کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا پنجاب کا تو ہم نے بھی کچھ سن رکھا ہے تھوڑا بہت. دوسرا کون ہے؟ گورنر سندھ بھی. اوئے عشرت العباد. جی جناب وہ بھی تبدیل ہونے والے ہیں. جی میں نے اور کیا کہا ہے جی, حالانکہ حج کر کے ہیں تازے تازے. حج کر کے ہیں تو کیا حج کے 10 نمبر دے دیں ان کو جی. چلو بہرحال ان کا نام یعنی پکی بات. جی جناب. اور چودھری اعتزاز احسن صاحب جو اپنے منہ سے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے ایسی آفر ہو رہی ہے کہ میں بتا دوں تو سارے دہل جائیں. ہاں وہ یہ کہہ چکے ہیں بالکل. ان کو بڑا کیا آفر ہو رہی تھی, صدر کی. کیا مطلب؟ جی جناب, صدر پاکستان اور صدر تلونڈی موسیٰ صدر پاکستان کی آفر ہوئی تھی ان کو. اچھا مگر چونکہ زرداری صاحب اختیارات چھوڑنے پہ رضامند ہو گئے اور ادھر ادھر سے کوئی اہم کالیں بھی آ گئیں اور اوپر سے ملک کی صورتحال ایسی تھی کہ کوئی بڑی تبدیلی وارا نہیں کھا رہی تھی. یہ جو یعنی کھچڑی پک رہی تھی نومبر میں اہم تبدیلی کی. جی حیور بالکل, بہت کھوچل آدمی. اس کا مطلب ہے پک رہی تھی واقعی, بالکل پک رہی تھی, مگر وہ کام تو چلو وچ ہی رہ گیا. فون شون بھی آ گئے, ملکی حالات بھی ایسے تھے. چلو جی ٹھیک ہے, 1 منٹ جی چوری صاحب. اب کیا ہو رہا ہے, اب 2 بندوں پہ بہت ٹیل لگایا جا رہا ہے. ایک کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے, وہ کون ہے, رضا ربانی. رضا ربانی یس. اور ایک بندے کو پنجاب کا گورنر لگنے کے لیے بہت ٹیل لگایا جا رہا ہے. اعتزاز حسن. اعتزاز احسن صاحب. ہاں وہ تو پہلے بھی بات تو نکلی تھی ان کے گورنر پنجاب. یعنی میرے پہ تم نے نہیں ڈیپینڈ کرنا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے معذرت کر لی تھی باقاعدہ کہ میں نہیں گورنر لگنا. یار اس وقت ان کا دماغ خراب تھا کہ صدر کی آفر چھوڑ کے تو گورنر پنجاب لگ جائے. کیسی بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو. اب یار چونکہ وہ والی آفر کے پیچھے ہو گئی ہے, اب ان کو دیکھیں کچھ نہ کچھ تو گورنر پنجاب ہی لگا دیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے اگر گورنر پنجاب اعتزاز احسن آ جائیں بالکل تو میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت اضافہ ہوگا. نہیں تو سلمان تسیر صاحب خوبصورت نہیں ہے, وہ کیا تمہیں مصطفیٰ ٹینڈ لگتے ہیں؟ سلمان تسیر اگر تم خوبصورتی کی بات کرتے ہو نا تو سلمان تسیر تو بہت ہینڈسم آدمی, بہت گڈ لکنگ آدمی. کالی اینڈ کی نہیں اتاری دیکھو ساری گورنری. تم کالی ہے نا, اس کی گورنری ختم ہو رہی ہے لیکن تمہاری کالی ہے. ہینڈسم بندہ لگاتا ہے سن گلاسز. اچھا لیکن بہرحال میں بات کر رہا ہوں ایک غیر متنازع شخصیت کی, ایک بڑے لمبے چوڑے سیاسی پس منظر کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز حسن کے علاوہ اور کسی کا اس سے بہتر چوائس اور کوئی ہو نہیں سکتی. اب دعا کریں کہ یہ بھی مان جائیں اور رضا ربانی بھی مان جائیں. جی جناب. لو جی دوسری مخبری یہ ہے کہ پچھلے دنوں امریکہ سے اوباما کا ایڈوائزر آیا ہوا تھا جیمز جان. یار ہنس کیوں رہے ہو یار, میں کو انگریزی بولوں تمہارا ہنسا کیوں نکلتا ہے؟ جیمز بانڈ نے کہہ دیا. شکر ہے جیمز جان. اچھا مجھے لگا تھا جیمز بانڈ کہہ رہے ہیں نا یار, میں جا رہا ہوں. جیمز جان کی تو یہ تو اتنی اہم مخبری ہونی چاہیے. جیمز جان آیا ہوا تھا پاکستان کا چکر لگانے, وہ ادھر کوئی شکرگندی کھانے نہیں آیا تھا, بڑے اہم کام کر کے گیا وہ. اچھا مثلا جہاں اس نے اور کافی ساری اپنی اس کی ہوتی مصروفیات, بس پھرتا ٹرتا رہا. میں نے ڈیٹیلز میں مت جاؤ, میں نے تم سے نہیں پوچھا, صرف یہ بتاؤ کہ اس نے کیا اہم کام کیا کیا. دوسرے بھی کافی اہم کام کیے ہیں. جاتے ہوئے جو ایک اہم ترین کام کر کے گیا ہے, جو کانسن میں کر گیا ہے, وہ کیا ہے؟ جاتے ہوئے وہ زرداری صاحب کو ایک رکا پکڑا کے نکل گیا. رکا پکڑا کے نکل گیا یار, لیٹر. رکا مینز لیٹر. یہ جو منظر کشی سے کی نا پرانی فلموں میں ہوتا تھا, کسی نوکر کے ہاتھ رکا بھیجا جاتا تھا, فلاں کوٹھی میں یہ پکڑا گیا. اچھا ایسا کوئی تھا یار. اوباما کا تو وہ رکے والا ہی ہوا نا. اچھا چلو, اس کا قاصد تھا, ایلچی تھا. اس کا رکا اوباما کا پکڑا کے تو نکل گیا. ٹھیک ٹھیک. اس رکے میں بڑا کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ زرداری صاحب, 2 شخص آپ کے پاس ایسے ہیں جن کو آپ نے بھی کچھ نہیں کہنا اور کسی کو کچھ کہنے بھی نہیں دینا. بڑے پیار سے آرام سے ان کو فارغ کر دیں, ان کو بلا کے کہیں
मेरा चोना का चलो जाओ घर। वो दो बंदे कौन कौन से हैं? कौन कौन से? हसैन हकानी साहब और सलमान तासीर साहब। देखो ये रहा कहां तक मेल मिलाप है इन दोनों शख्सियात का। एक बहुत बड़ा दानिश्वर है और वहाँ के एक बड़े अहम थिंक टैंक का मेंबर है। कौन? हकानी साहब। हाँ तो दूसरा दानिश्वर नहीं है वो? क्या नेरे में रोने लग जाता है? सलमान तसीर भी दानिश्वर आदमी है। दानिश की दानिश्वर बातें भी करना और बात है, दानिश्वर होना और बात है। वो दानिश्वर ना है और ना उन्हें कोई दानिश्वरी का जोम है अपने बारे में। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बेसिकली, और वो बिजनेस सर्कल्स में पूरी दुनिया में जाना जाता है। लो जी, अगली मुखबरी ये है कि वजीर आजम साहब मुर्शद पाक सरकार, मैं सदके जाऊं, जिस दिन जरदारी साहब ने मेरी टेंड करा दी मैंने तमाल डालने जरूर आना है सरकार। और अनकरीब टिंड हो जानी है इसकी। ना यार इस तरह की बातें करो तुम खुदा के हरकतें वास्ते। करते हो, देख लेना एक दिन। मोहब्बत से जरदारी साहब ने कहना है कि यार तुम टेंड में कैसे लगोगे, तुम्हारी टेंड कराएं बड़ा। हाँ, क्यों ना तुम्हारी टिंड करवाई जाए। यार आगे मुखबरी सुनो। अच्छा सुनो। मुर्शद पाक सरकार ने डेडलाइन दे दी है, लास्ट डेट जिसे कहते हैं, एनफ, एनफ। यानी लास्ट डेट 9-10 दिसंबर बस। अच्छा क्या है? उन्होंने कहा 9-10 दिसंबर तक सारे मुझे अपने अपने इस्तीफे पेश कर दे। कैबिनेट वाले? जी और क्या, ड्राइवरों और मालियों को, चलो कबीना वालों को कह दिया कि इस्तीफे पेश कर दे। ठीक। अब वो रोने पड़े हुए हैं वहां पे। हाँ वो तो सुना है, डाउन साइजिंग भी हो रही है बड़ी लंबी चौड़ी। जी जनाब, वो कबीना छोटी करने चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत खर्चे हो गए हैं, चलो दौड़ो, इतने तो हमारे उर्स पे नहीं होते खर्चे, चलो चुको अपना देखा दूंगा। उनमें अब जिन बंदों पे तो करप्शन का इल्जाम है वो तो टेढ़े हुए हैं। टेढ़े क्या टेढ़ा नहीं होता, बंदा आगे से शर्मिंदा भी नहीं हो रहा होता, तो क्या है, ढीठ हो जाना, ढीठ ढीठ हो जाना। क्या है यार, ऐसी कौन सी बात है, दे देते हैं इस्तीफा। इन्होंने तो नहीं ना सारी जिंदगी वजीर आजम रहना, फिर बारी आ जाएगी, कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी बात। उसमें धमकी भी होती है, अफसोस भी होता है, डिटाई भी होती है। नहीं जी, कर दे मुस्ताफी कर दे, ऐसी कौन सी बात है, अल्लाह वारिस है, अल्लाह तो है ना हमारा। हाँ, इस तरह की बातें कर अल्लाह रहे उस वक्त नहीं याद होता जब करप्शन हो रही करप्शन हो होती रही है। होती है। अब जिन बंदों को बेचारों को सिर्फ डाउन साइजिंग की वजह से निकाला जाए, हाय हाय, मसाकीन जो हैं हाय बेचारे, हाय, उनको तो पूछे तो वो एकदम फूट पड़ते। फूट पड़ते। कुछ भी नहीं किया यार, बस्ती में क्या मतलब यार, आपसे कबीला छोटी होनी थी यार। चलो एकदम ही कह दिया, एकदम जैसे बंदा आगे नहीं कह देता एकदम तुम मैट्रिक में फेल हो गए हो। यार चलो साल को का टाइम तो दे देते ना, 1 साल का। ओए, क्यों साल में क्या करना था? बड़े मुंडे की शादी रखी हुई थी, मैंने सोचा शादी था नहीं, 1 साल में बड़े काम करने थे। यार अब सारी बातें तो ना करो, कैमरा चल रहा है। But you know, Raj will take a break. Stay with us.